লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 है बड़ो फिर अब्दुल कादिर जिलानी रो जिलानी है बड़ो फिर अब्दुल कादिर जिलानी रो जिलानी है रे तुम्हारी नामे हो गुने तुम्हारी नामे ओ गुने आगुन हुआ जाए फानी ला इलाहा इल्लल्लाह 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 जन्म तुम्हार जिलानीते तौरिका जे कादिरिया जन्म तुम्हार जिलानीते तौरिका जे कादिरिया हरे आबू साले मूसा जंगी आबू साले मूसा जंगी हইলেন তোমার পিতা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 উম্মুল খায়ের মা ফাতিমা তোমার ও যে জননী উম্মুল খায়ের মা ফাতিমা তোমার ও যে জননী হায় রে তোমায় গর্বে রেখে ধন্য হলো তোমায় গর্বে রেখে ধন্য হলো ভাইয়া তোমার জিলানী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মা জননী কোরআন পড়েন গর্বে রেখে সন্তান মা জননী কোরআন পড়েন গর্বে রেখে সন্তান হায় রে 18 পারা কোরআন মজিদ 18 পারা কোরআন মজিদ মুখস্থ করেন যিনি রে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।